बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैदुल हक। नाजरीन, हमारे कवानीन का मकसद सिर्फ मुल्जिम को सज़ा देना नहीं है, बल्कि मजलूम की बाजियाबी करना भी है। और इसीलिए आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है जम्मू एंड कश्मीर विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2019, जिसके तहत एक मजलूम इंसान को जुर्म से हुए नुकसान की भरपाई करना मकसद है। और आज इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा नुसरत अली हकाक साहिबा, जो कि पेशे से एक जज हैं और फ़िलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गांदरबल और बांडीपोरा के अजला के अहदे पर फाइज है। जय साहिबा, हम इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। जय साहिबा, जैसा कि हमारा आज का मौजू है विक्टिम कॉम्पनसेशन के मुतालिक, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि विक्टिम कॉम्पनसेशन क्या चीज़ है और क्या ज़रूरत पड़ी हुकूमत को विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2019 राइज करने की। देखिए, जैसे नाम से ही जाहिर है विक्टिम कॉम्पनसेशन है, जहां पर विक्टिम को कंपनसेट किया जाए। बिल्कुल। अब विक्टिम को क्यों कंपनसेट किया जाए? SRO 442 गवर्नमेंट की तरफ से इजरा हुआ है, जिसके तहत गवर्नमेंट फंड्स जो है वो प्रोवाइड करती है विक्टिम्स को या उनके डिपेंडेंट्स को, जिनको कोई इंजरी हुई है, चाहे फिजिकल मेंटल हुई है, वो कंपनसेट करने के लिए एक अमाउंट होता है, या उनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत जहाँ हो, वहाँ पर एक फंड जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसको हम विक्टिम कंपनसेशन फंड कहते हैं, और इसी स्कीम के तहत वो प्रोवाइड किया जाता है। जी, तो जैसे विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2019 किसने राइज की है और किस कानून के तहत राइज हुई? देखिए, ये इसमें अगर बैकग्राउंड की मैं ज़्यादा मुख्तसरन अगर मैं आपको बोलूं कि यूँ तो हमारे जो हमारे प्रोसीजरल कोड्स है उसमें भी कंपनसेशन का वो रहता है, मगर एक अलहदा जो स्कीम है, जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, ये नहीं थी। 2013 की एक स्कीम थी, उसको रिपील करके 2019 की जो कंपनसेशन स्कीम है वो वजूद में लाई, जो J&K की है। सेंट्रल की अलग है, यहाँ की अलग है। तो इसी के तहत जो विक्टिम्स है या चाहे उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको जिनको बेसिकली किसी ऑफेंस, किसी क्राइम की वजह से कोई फिजिकल या मेंटल इंजरी हुई हो, उनको कंपनसेट किया ताकि उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। जी साहब, जैसे अब हम बात करते हैं मजलूम यानी विक्टिम की, जिसके लिए ये कॉम्पनसेशन की स्कीम बनाई गई है, तो विक्टिम कानून की नज़र में कौन कहलाया जाएगा जो इस स्कीम के तहत जो मुआवजा है वो हासिल करने का हकदार होगा? अगर मैं विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात करूं तो इसमें डिफाइन किया गया है विक्टिम को। विक्टिम वो शख्स है जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है 2019, इसके साथ एक स्केड्यूल दिया गया है। उसमें कुछ ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं, किन किन कौन कौन से ऑफेंसेस जो है वो क्वालिफाई करते हैं कंपनसेशन के लिए विक्टिम या उसके डिपेंडेंट्स को। तो विक्टिम उसी को इस स्कीम में हम कहेंगे जिसके साथ वो उस ऑफेंस के तहत कोई इंजरी, फिजिकल, मेंटल या उसके डिपेंडेंट्स जो है वो हम उसको विक्टिम कहें। विक्टिम की डेफिनेशन में वो आ जाएगा। जी जी साहिबा, एक तो जिस पर ये तशद्दुद हुआ हो जुर्म के जरिए, एक वो मजलूम कहलाया जाएगा, विक्टिम कहलाया जाएगा इस स्कीम में। दूसरा जो लवाहिकीन है, बिल्कुल लवाहिकीन में भी जैसे माँ बाप है, ग्रैंड पेरेंट्स है, अनमैरिड डॉटर है या चाइल्ड है विक्टिम का, अगर डिसीज हुआ है विक्टिम, वो सारे क्वालिफाई करते हैं डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में। वो भी बाज़ाब्ता उसमें दिया गया है, उसमें थोड़ी सी वो इंक्वायरी की जाती है, तो वो लवाहिकीन की ज़ुमरे में आते हैं। तो जैसा वो ये विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत जो मुआवजा है वो कौन सा सरकारी इदारा देता है? देखिए, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, कोई मजलूम है,
اور جو آفینسز مینشن کیے گئے ہیں وکٹم کمپنسیشن اسکیم 2019 کے اسکیڈیول میں، اس میں اس زمرے میں آتا ہے. تو یا تو وہ جو کنسرنڈ ایس ایچ او ہے، جو کنسرنڈ ایس پی ہے ڈسٹرکٹ کا، جو ہی کوئی جرم ہوتا ہے، پرچہ لگتا ہے، ایف آئی آر کٹتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ ایف آئی آر کی کاپی کورٹ میں جاتی ہے. جیسے ایف آئی آر کی کاپی کورٹ میں جاتی ہے، ویسے ہی ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جو کاپی ہے، وہ ایک کاپی وہ اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی یا ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے دفتر میں وہ دائر کرے. اس کے بعد جب کنسرن ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہے، وہ سیو موٹو اس ایف آئی آر کی کاپی دیکھ کر سیو موٹو اپنے جو فیکٹس ہے ڈٹرمن کرتے ہیں اس کیس کے فیکٹس، سیو موٹو ایکشن لے سکتا ہے. اگر اب سیو موٹو نہیں ہوا، ایسا یہ نہیں ہے کہ وکٹم یا اس کے ڈیپینڈنٹ یا ایس ایچ او ڈائریکٹلی بھی رجوع نہیں کر سکتے، وہ ڈائریکٹلی بھی جو وکٹم کمپنسیشن اسکیم 2019 ہے، اس کے ساتھ ایک فارم، اسی فارمیٹ آلریڈی دیا گیا ہے اس اسکیم کے ساتھ ہی، اس فارمیٹ کو فل اپ کر کے وہ کنسرن ڈسٹرکٹ، ہر کسی ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہے جو اس میں کنسرنڈ اتھارٹی ہے، جو آپ کو وکٹم کمپنسیشن میں وکٹم کمپنسیشن پرووائڈ کر سکتی ہے، اسی کو آپ کو رجوع کرنا ہے، وہ فارم وہاں پر فل اپ کر کے وہاں پر ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی میں دائر کرنا ہے. تو باقی وہ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی اپنا وہ کام خود ہی کرتے ہیں. ان کا مین یہ ہے کہ وکٹم یا ڈیپینڈنٹ یا ایس ایچ او جو کنسرن ہے وہ فارم جو ہے وہ فل کر کے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی نوٹس میں لائے یا ایف آئی آر کی کاپی ان کو پرووائڈ کرے. تو صاحبہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک فہرست ہے اسی اسکیم میں، اس کے اسکیم کے شیڈیول میں، جس میں کچھ جرائم جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں جن کے لیے وکٹم کمپنسیشن اسکیم رائج کی گئی ہے. تو کون کون سے ایسے جرم ہیں جن کے لیے وکٹم کمپنسیشن اسکیم کے تحت معاوضہ مل سکتا ہے؟ دیکھیے، میں اگر بات کروں پہلے ریپ آفینسز کی، 376 کی، 426 کی، یا پاکسو جو ہے وہ اس میں الگ سے ایک سیکشن میں پرووائڈ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی چائلڈ جس میں زیادتی ہوئی ہو، اس کو پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکچوئل آفینسز ایکٹ 2018 کا جو ہے، جو بھی آفینسز اس میں کیٹیگرائز ہے وہ کیٹیگریز اس میں مینشن کی گئی، یا 498A ہے وہ اس میں کوالیفائی ہوتا ہے. تو یہ سارے جرائم ہیں، اس میں باضابطہ لسٹ دی گئی ہے ان کے علاوہ بھی، تو وہ سارے کوالیفائی کرتے ہیں فار وکٹم کمپنسیشن. جیسا جو یہ ہے جو معاوضہ ہے اس کی کیا مقدار ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ اچھا سوال ہے. دیکھیے، جو کمپنسیشن ہے اس کے جو ریٹ ہے یہ ویری کرتی ہے فرام آفینس ٹو آفینس اینڈ فرام کنڈیشنز. مین جو ہے دیکھیے پرسنٹیج جو ہے وہ اسکیڈول میں دی گئی ہے اکارڈنگلی ہے. اگر ریپ آفینس ہے، ریپ کے ساتھ اگر پریگنینسی ہے اس کا ڈفرینٹ ہے، ریپ کا ڈفرینٹ ہے، پاکسو کا اگر ہے تو پاکسو میں ڈفرینٹ ہے. کسی کو انجری ہوئی ہے، آئی انجری ہوئی ہے، سیویئر لینگ یا کوئی اور لمب کی انجری ہوئی ہے، اس کے جو مقدار ہے وہ الگ ہے. بس جو فکسڈ یہ ہے کہ جو انٹرم دیا جاتا ہے وہ 25% دیا جاتا ہے، اور جو یہ 25% ہے یہ اویلیبل ہوتا ہے، فل یوٹیلائز کر سکتا ہے جو وکٹم ہے. جو باقی کا 75% ہے یہ فائنل ڈٹرمینیشن پہ ہوتا ہے، اور اس کے بھی کچھ لوازمات ہے. جو 75% ہے اس کا جو اس کو اگر 100% مان کے چلے، اس کا 75% جو ہے وہ ایف ڈی آر کی صورت میں رہتا ہے، جو کہ 3 سال تک ایف ڈی آر کی صورت میں رہتا ہے. باقی جو اس کا انٹرسٹ وغیرہ جو ہے وہ یوٹیلائزیشن کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، اور 25% اس کا جو ہوتا ہے وہ یوٹیلائزیشن کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. اس میں بھی وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے، وہ یہ باضابطہ دیا گیا ہے. جیسے آپ فرض کرتے ہیں کہ ایک جرم جو ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے، تو مظلوم یا پھر جو مظلوم کے لواحقین ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کا رجوع کرتے ہیں، یا پھر اسٹیٹ لیول پہ جو لیگل سروس اتھارٹی ہوتی ہے اس کا رجوع کرتے ہیں، اور یہ درخواست جو ہے وہ فل کر کے وہ دائر کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کارروائی ہوگی جس سے انہیں معاوضہ مل سکے؟ جی اگر میں، کیونکہ ہمارے ناظرین کی لینگویج میں اگر وہ لا نوئنگ نہیں ہے، لے مین کی لینگویج میں اگر میں بات کروں، جب ہمارے پاس ایک اپلیکیشن آتی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیگل سروس کے پاس ایک اپلیکیشن آئی ہے، پہلے ہم جو ہے ہم اپنی پریلیمنری انکوائری کرتے ہیں وز دا آئیڈینٹی آف دا وکٹم. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو یہ کمپنسیشن اسکیم ہے یہ مس یوز ہو.
اور جو سچ میں حقدار ہے اسی کو حق ملنا چاہیے. تو اس لیے ہماری اپنی لیول پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے جو سچ میں وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ہم اپنی لیول پہ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. اس کے بغیر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ کمپنسیشن کے حقدار ہے. تو جو کمپنسیشن ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کیونکہ یہ ویری کرتا ہے فرام کیس ٹو کیس، فرام سچویشن ٹو سچویشن، کیونکہ کچھ جو کنڈیشنز ہے، کچھ جو چیزیں وہ ہمیں کنسیڈریشن میں لانی پڑتی ہے. دیکھیں انجری کس قسم کی ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، آفینس ایک بار ہوا ہے، کنٹینیوس ہو رہا ہے، باقی چیزیں. تو اس میں جب اپلیکیشن آتی ہے جو ڈی ایل ایس اے ہے، ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی، وہ اپنی جگہ پوری ویریفیکیشن کر کے ایک اپنا انکوائری رپورٹ بنا کے پھر ریکمنڈیشن بھیج دیتی ہے چیئرمین کے تھرو اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی کے پاس ریکمنڈیشن جاتا ہے. تو جو ہماری لیول پہ انکوائری ہوتی ہے وہ فل یہ ہوتی ہے، میں بولوں گی 99.9% جو ریکمنڈیشنز جاتی ہے وہ ثالثہ کی طرف سے وہ معاوضہ مل جاتا ہے. وہ ان کو وہاں سے پھر فنڈز آتے ہیں، وہ سیدھے ثالثہ کے اکاؤنٹ میں آ کر پھر وکٹم کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ. جیسا کیا ضروری ہے کہ درخواست کرنے سے پہلے جو جرم ہے جس سے نقصان پہنچا ہے اس کے متعلق ایک ایف آئی آر پہلے سے ہی درج ہو؟ دیکھیے یہ ضروری بھی میں نہیں بولوں گی وکٹم کمپنسیشن اسکیم میں ہے، مگر ایک ریکوائرمنٹ میں بولوں گی کہ ہے. جیسے دیکھیے فار ایگزامپل وکٹمز آف ایسڈ اٹیکس ہے، جیسے اس میں تو صرف یہ ہے کہ آپ اپنی پریلیمنری وہ کر کے اس میں یہ بھی نہیں دیا گیا ہے کہ آپ ایف آئی آر دیکھ لیجیے، آپ یہ دیکھیے. اوبیسلی قانونی کاروائی جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ ان دا لانگ رن پھر قانونی کاروائی اگر پوری نہیں ہوگی تو اس میں تھوڑا سا پرابلمس ہو سکتے ہیں وکٹم کو باقی کیسز کو لے کر بھی. بالکل. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس میں کوشش رہنا ہوتا ہے. ادروائز اس کے لیے جو جیسے میں نے کہا کہ ایسڈ اٹیک وکٹمز جو ہوتے ہیں ان کو تو وہ بھی نہیں ہے، ان کو ایسے ہی ہے کہ 1 لاکھ روپے تو ان کو ویسے بھی دیا جاتا ہے کہ پریلیمنری انکوائری اس میں اتنا وہ ہوتا نہیں ہے، تو وہ انٹرم کمپنسیشن ایٹ دا فرسٹ انسٹنس ان کو دیا جاتا ہے. جی جیسا میرا اگلا سوال یہی ہوگا، جو عبوری حکم ہے مینٹیننس کا وہ کس صورت میں ملتا ہے؟ کن کو؟ ایسڈ اٹیک وکٹمز کو. جی بالکل. دیکھیے جب پریلیمنری جیسے میں نے بولا اس میں جو فائنل ڈیسیجن میکنگ ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ میں ایک ڈائریکشن پاس کیا، لکشمی ورسز یونین آف انڈیا. اس میں ایک ڈائریکشن پاس ہوئی کہ اس کا ایک الگ سے کرمنل انکوائری کمپنسیشن بورڈ بیٹھتا ہے جو اس وکٹم ہوتے ہیں ایسڈ اٹیکس کے. تو اس میں جو ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ہے وہ وہی بورڈ ہے، مگر اس میں ان کو اتنی رعایت دی گئی ہے کہ دیکھیے جیسے میں نے بولا انٹرم کمپنسیشن 1 لاکھ روپے 15 دنوں کے اندر ان کو ڈسپرس ہو جاتے ہیں. اور 15 جو فرسٹ پیمنٹ ہوا 1 لاکھ روپے کا، اس کے 2 ماہ اس کے بعد 2 ماہ کے اندر اور 2 لاکھ روپے ان کو ڈسپرس ہوتے ہیں انڈر وکٹم کمپنسیشن اسکیم. تو جیسے اب ایسڈ ایکٹ کے متعلق جاننا چاہیں گے کہ کل کتنی رقم ہے جو معاوضہ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے وہ کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے کہ انجری کس لیول کی ہے. اس میں جیسے بورڈ بیٹھے گا ان کی رپورٹ اوبویسلی دیٹ ول بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. اس میں پرائم منسٹر نیشنل ریلیف فنڈ الگ سے وہ علیحدہ 1 لاکھ روپے اس میں بھی رکھے گئے ہیں جو ان ایسڈ وکٹمز کو دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا سینٹرل وکٹم کمپنسیشن اسکیم کی گائیڈ لائنز ہے 2016 کی، اس میں 5 لاکھ روپے تک کا فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ ان ایسڈ وکٹمز کو دیا جاتا ہے. تو جیسا یہ تو بات ہوئی ایسڈ وکٹمز کی، اب بات کریں گے ایسے مظلوم کی جو دوسرے جرائم سے جو ہے ان کو نقصان پہنچا ہے. تو انہیں کتنا وقت لگے گا، کتنی مدت لگے گی جو پہلا قسط ہے وہ آنے میں معاوضے کا؟ نہیں، پہلا قسط تو ودن 1 منتھ ہو جاتا ہے. 1 مہینے کے اندر. ہاں جی بالکل. اس میں یہ نہیں ہے کہ اب کوئی ایسڈ وکٹم اٹیک نے ان کو تو 15 دن میں مل جاتا ہے. اس میں بھی ہمیں تو اتنی یہ ہے کہ ودن 60 days تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے اپلیکیشن. ہاں جی بالکل. کوئی بھی پینڈنگ اپلیکیشن نہیں رہتی ہے. اور میں یہ بولوں گی کہ فنڈز ریڈیلی اویلیبل ہے اس اسکیم کے تحت، اور فالو اپ بھی بہت جو ہی یہاں سے بھی ریکمنڈیشن جاتی ہے ثالثہ کی طرف سے بھی جو کمپنسیشن اماؤنٹ ہے وہ ڈسبرس ہو جاتا ہے. اور ایز سون ایز پاسبل ہم وکٹمز کے اکاؤنٹس میں وہ، کیونکہ کچھ ایسے ان کے لوازمات ہوتے ہیں، فار ایگزامپل وکٹم کا اکاؤنٹ نہیں ہے یا کوئی مائنر ہے، اس چیزوں میں ہمیں ان کا اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں نہ جائے، وہ سچ میں جو اس کے حقدار ہے انہی کو پہنچنا چاہیے.
جیسا بھائی یہ تو ہوا جو فوری رقم عبوری طور پہ آپ کو ملتی ہے، جو آخری رقم ہے یعنی کل رقم، تو اس کا کیا ضابطہ ہے وہ پانے کے لیے؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا کہ انٹرم کمپنسیشن 25% تو ریڈیلی وہ اس وقت ہی ڈسبرس ہو جاتا ہے. جو فائنل ہے، فائنل کمپنسیشن اس وقت اگر کیس کنکلوڈ ہوا تو obviously وہ کنکلوژن آف ٹرائل کیا ہوا، فیکٹس کیا رہے، ججمنٹ کیا آئی، دیٹ ول آلسو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. تو وہ کنسیڈریشن کر کے وہ فائنل جو کمپنسیشن اماؤنٹ ہے وہ ڈسبرس ہوتا ہے. مگر ایک ساتھ وہ ایسے ڈسبرس نہیں ہوتا ہے. 75% جو اس کا پرسنٹیج ہوتی ہے وہ ایف ڈی آر کی صورت میں 3 سال تک، کم سے کم 3 سال تک وہ رہتا ہے ایف ڈی آر کی صورت میں. 25% اسی وقت یوٹیلائزیشن کے لیے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ 75% جو ایف ڈی آر میں ہے وہ یوز ہی نہیں، بالکل نہیں ہوگا. اگر کہیں پر ارجنسی لگے، سالسا کنوینس ہے، ڈالسا کنوینس ہے کہ کسی کو میڈیکل ارجنسی ایسے ہے، کوئی ایگزیجنسی ایسے ہے، ایجوکیشنل پرپزز کے لیے بچے کو یہ اماؤنٹ بہت زیادہ ضرورت ہے، تو وہ بھی ڈسبرس کیا جا سکتا ہے. اور اگر مائنر ہے، مائنر کی صورت میں 80% ایف ڈی آرز کی صورت میں رکھا جاتا ہے، جو ایٹ دا ٹائم آف ایج آف میجورٹی ڈسبرس ہوتا ہے، بٹ ناٹ لیس دین 3 ایئرس. تو اس میں بھی یہی کنڈیشنز ہوتی ہے، کوئی اگر میڈیکل ارجنسی ہے یا ایجوکیشنل نیڈس کے لیے پیسہ ضرورت ہے تو وہ ایٹ اے ٹائم ڈسبرس کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ جاننا چاہیں گی کہ چونکہ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہی یہ معاوضہ جو ہے وہ طے کرتی ہے رقم، لیکن لیگل سروس اتھارٹی کی جیسے ہم جانتے ہیں ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ جو شخص جس کے پاس وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے اتنی جانکاری نہیں ہے کہ اپلیکیشن کس طریقے سے کرنی ہے، تو وہ کیا رجوع کر سکتا ہے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی، اور جو یہ درخواست کی فارمیلٹی ہے وہ وہیں پوری اسے مدد ہوگی وہاں پوری کرنے میں؟ اینی ٹائم اس میں ہمارا یا تو فزیکلی آ سکتے ہیں ہمارے پیرالیگل والنٹیئرس، ہمارا اسٹاف، ہم وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اپلیکیشنز بھی لکھ کر دے سکتے ہیں، فل اپ کر سکتے ہیں، ہم کو گائیڈ کرتے ہیں. اس میں تو مجھے لگتا ہے وکٹم کو تو اتنا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم خود ہی میکسیمم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کاپی بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، تو ہم ٹرائل کورٹ سے خود منگاتے ہیں ایف آئی آر کاپی، یا میڈیکل رپورٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم پولیس اسٹیشن جا کے، یا اگر چارج شیٹ پیش ہوا ہوتا ہے تو کورٹس میں جا کے ان کو اپلیکیشن لکھ کر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود ہم کلیکٹ کرتے ہیں، تو ہم وکٹمس کو زیادہ وہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 15100، اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی اسسٹنس کی ضرورت ہے اس کے تھرو وہ کال کر کے وہ ان کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. ہمارا جو ہے ہمارا ای میل آئی ڈی ہر کسی ڈسٹرکٹ کا، ہمارے فیس بک پیج سے، کسی بھی میڈیم سے وہ اپروچ کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی. اور تمام طرح کی جو مدد ہے اسے ملے گی وہ یہ درخواست دائر کرنے میں. بالکل. جی صاحبہ، اب آگے جیسا جاننا چاہیں گے کہ جو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی بار غلط اپلیکیشنز کی جاتی ہیں اور رقم جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے وہ شخص جو دھوکے میں لاتا ہے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا جب یہ پتا چلے گا کہ کسی شخص نے دھوکے سے یہ رقم معاوضے کی حاصل کی ہے؟ دیکھیے فہد، یہ بہت اچھی بات ہے، اور کیونکہ یہ کنوے ہونی چاہیے اس پروگرام کے ذریعے بھی، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا پہلا یہی ہوتا ہے کہ جو یہ اسکیم ہے یہ مس یوز نہ ہو. بالکل. اور جو سچ میں حقدار ہے، جو مظلوم ہے، ان کو ہی فائدہ ملے اس سے. مس یوز تو یہ بہت سارے اتھارٹیز کر سکتی ہے، اور ہمارا پہلا یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ جو پریلیمنری انکوائری ہوتی ہے وہ چونکہ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ہم کئی جگہ پہ ہمارے پیرالیگل والنٹیئرس وہاں گھروں میں جا کے، محلے میں جا کے، لوکیلٹیز میں جا کے پورا کنفرم کر کے ڈاکیومنٹل پروفس دیکھ کر، کیونکہ کئی جگہ آپ بول رہے کہ اگر کسی کرائم کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہوئی، ہمیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھنی ہے، کیونکہ طرح طرح قسم کے لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اس اسکیم میں ایک رائڈر بھی ہے کہ اگر کسی وکٹم کو کسی اور اسکیم کے تحت کوئی اور معاوضہ ملا ہے، یا کوئی اور اسکیم گورنمنٹ کی چل رہی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی چل رہی ہے، اس نے اس میں کوئی معاوضہ حاصل کیا ہے، تو دیٹ منی، دیٹ فنڈس ول بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن ایٹ دا ٹائم آف ڈیسائڈنگ دا کوانٹم آف کمپنسیشن انڈر وکٹم کمپنسیشن. یعنی وہ کمپنسیشن جو اسے حاصل ہوا ہے کسی اور اسکیم کے ذریعے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا جب یہ رقم طے ہوگی. بالکل بالکل، دیٹ ول بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن کیپنگ ان ویو ایچ اینڈ کیس، جو بھی ایچ اینڈ ایوری کیس کی سچویشن ہے، انجری کا کیا، کس قسم کی انجری ہے، کس قسم کا آفینس ہے،
everything will be taken into consideration at the time of deciding the quantum of compensation. जैसे अब अगला सवाल पूछना चाहेंगे, चूंकि आप सेक्रेटरी है 2 अजला के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, तो आपका क्या तजुर्बा रहा है इस विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में, कि एक आइडिया कि कितने लोग आते हैं आपके पास डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, और कितने लोगों को या कितने लवाहिकीन को मुआवजा मिल पाता है? देखिए, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं या मैं ऐसे इसको अप्रोच करूं कि बेटर कैसे होगा, जी, तो अभी भी जानकारी की ज़रूरत है. मैं नहीं बोलूँगी कि 100% आते हैं, क्योंकि देखिए जो लोग डायरेक्टली आते हैं, कुछ लोगों को ही जानकारी है. जैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे हम इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस जानकारी बढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज लोगों को उनको पता चलेगा कि नहीं जी, मेरा अगर केस चल रहा है और मैं ये ऑफेंसेस हुए हैं तो मैं अप्रोच कर सकता हूँ. ऐसे ही ट्रायल कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग होते हैं, तो हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो भी रेफर करते हैं. वहाँ से रेफर होके, चाहे डिस्ट्रिक्ट जजेस हो, चाहे हमारे ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट्स, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जजेस हो, वहाँ से केसेस रेफर होके हमारे पास आते हैं कि दीज केसेस क्वालिफाई फॉर विक्टिम कंपनसेशन, फॉर ग्रांट ऑफ विक्टिम कंपनसेशन. उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बोलूँ कि बेटर हम कैसे कर सकते हैं, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कंसर्न SHOs, कंसर्न SPs को कि जो ही FIR दर्ज हो, एक कॉपी अगर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास टाइमली पहुंच जाए तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी. जी, फिर आप उस जमीन में जल्दी से कार्रवाई कर सकते हैं. बिल्कुल, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है या प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स है, वो उसकी स्पीड जल्दी वो बढ़ जाएगी. जी, तो जैसे हमने बात की कि अमूमन ये होता है विक्टिम कॉम्पनसेशन की जो एप्लीकेशन मुआवजे के लिए होती है वो जुर्म के फौरन बाद होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मुकदमा चल रहा है, 1-2 साल या 4-5 साल हो जाते हैं, उसके बाद मजलूम को जानकारी मिलती है कि विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम भी है जिसके तहत मैं मुआवजा हासिल कर सकता हूँ. तो क्या उस सूरत में वो इतनी देर के बाद भी एप्लीकेशन कर सकता है? देखिए, ये जो कॉम्पनसेशन स्कीम है, ये चूंकि मजलूमों के लिए रखी गई है और ये बहुत फ्लेक्सिबल रखी गई है. लिमिटेशन टाइम 3 साल का है इसमें कि जब ऑफेंस हो उसके बाद 3 साल तक अप्रोच किया, या केस चल रहा है, ट्रायल कंक्लूड हुई, उसके बाद 3 साल तक वो अप्रोच कर सकते हैं. अब इतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है. अगर वो 3 साल गुजरने के बाद किसी को पता चली तो वो अप्रोच कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को. अप्रोप्रिएट केसेस में कॉम्पनसेट किया जा सकता है टाइम, यानी तब भी उन्हें कॉम्पनसेट किया जा सकता है. वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी विल टेक इनटू कंसिडरेशन हिज केस कि क्या सर्कमस्टेंसेस, किन वजूहात से ये टाइमली अप्रोच नहीं किया इसने अथॉरिटी को, वो कंसिडरेशन करके वो फ्लेक्सिबल अप्रोच ले सकते हैं. बिल्कुल, यानी 3 साल की मुद्दत जो है वो स्कीम में रखी है. जी, वो गुजरने के बाद भी ये भी स्कीम में ही है कि वो गुजरने के बाद इन अप्रोप्रिएट केसेस में वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस. जी साहिबा, अब जैसा हमने देखा है कि कुछ जराइम ऐसे होते हैं जहां बच्चे शिकार होते हैं, जैसे आपने फरमाया कि जिनसी जो तशद्दुद है बच्चों के खिलाफ, उसका एक अलग से शिक बनाई गई है, अलग से उसका मुआवजा है. तो कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो यतीम हो या उन्हें देखभाल करने के लिए कोई रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और शख्स उनकी इस मजलूमियत का फ़ायदा उठा सके और मुआवजा जो है वो अपने नाम पे हासिल करे. तो उस चीज़ से लड़ने के लिए किस तरीके की शिक है, किस तरीके का सिस्टम रखा गया है ताकि ये चीज़ यकीनी बनाई जाए कि उस बच्चे को ही ये रकम मिले? बिल्कुल, देखिए, अगर कोई ऑर्फन चाइल्ड है, जी, अगर किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में वो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहा है या कोई जिम्मेदारी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ने उठाई है, तो जो वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, उनका जो अकाउंट है वो उनके गार्डियनशिप में खोला जाएगा. जी. या अगर कंसर्न अब किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता नहीं है, वहाँ नहीं रह रहा है चाइल्ड, जिस भी एरिया में रह रहा है, वहाँ के जो SDM है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, उनकी गार्डियनशिप में जो ये कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो डिस्पर्स किया जा सकता है. उसके अलावा देखिए फहद, जो ये चिल्ड्रन है, जैसे मैंने पॉक्सो की बात की, ऐसे ऑफेंसेस जैसे मैंने बोला कि जो क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन है, किसी चाइल्ड के साथ जो है सेक्सुअल ऑफेंस हुआ या प्रेगनेंसी हुई, क्योंकि इसमें जो क्वांटम से ये सारा कुछ
कंसिडरेशन लिया जाता है, या टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल प्रेगनेंसी हुई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसटीडी या HIV डिजीजेस हुई, या कोई और डिसेबिलिटी हुई किसी भी ऑफेंस से, वो सारा कुछ जो है वो कंसिडरेशन में लिया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द क्वांटम। और वी एंश्योर कि जो ये है, जो इसके मुआवजा के कंपनसेशन का अमाउंट है, ये विक्टिम की ही खाते में जाए और उसी के बेनिफिट के लिए यूज किया जाए। जी जी साहब, जैसे कई बार ये भी होता है कि जो जुर्म सरजद जब होता है तो मजलूम को चोट लगती है, मसलन वो चोट फिर आगे बढ़कर कोई बीमारी बन जाती है और हो सकता है खुदा न खास्ता उसकी मौत भी वाक़ा हो जाए, या कोई और जो है संगीन बीमारी उसे हो जाए उस चोट की वजह से। तो क्या जब ये संगीन बीमारी होती है तो क्या उस सूरत में उसके मुआवजे की रकम बढ़ाई जाएगी? जब क्वांटम डिसाइड होता है, जैसे मैंने बोला, अब किसी को इंजरी इस लेवल की हुई कि उसको इलाज के लिए जाना है, उसको इलाज के लिए बाहर जाना है, दैट विल बी टेकन, ऑब्वियसली दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। या किसी को नुकसान हो रहा है, लॉस ऑफ एजुकेशन हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, कॉलेज नहीं जा पा रहा है, या लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो कहीं पर अप्लाई नहीं कर पा रहा है, या अगर एम्प्लॉई था वो जॉब पे नहीं जा रहा है, उस वजह से इसको निकाला गया, उस वजह से इसको नुकसान हो रहा है। Everything is to be taken into consideration while deciding the quantum of compensation. जैसा अब आखिर में हम चाहेंगे कि हम आज के मौजू के मुतालिक आप हमारे नाज़रीन के लिए एक पैगाम भेजें। देखिए, मेरा यही पैगाम होगा, जो ये विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2019 की है, ये उन विक्टिम्स के लिए वजूद में आई है जिनको कोई इंजरी हुई है, चाहे मेंटल हुई है, चाहे फिजिकल हुई है, वो रुजू करे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, एप्लीकेशन करे, सिर्फ रुजू कर ले, एप्लीकेशन हम खुद कर लेंगे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो उनको जो मुआवजा है वो दिया जा सकता है, ताकि उनकी जो है रिहैबिलिटेशन हो सके, उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। जैसे आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाजरीन तक इस अहम मौजू की बहुत ही अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी और अहम मौजू को लेकर, किसी और माहिर कानून के रूबरू। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज। Guys,